بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس حديث جيغاب اون اندر ندو دفتره حديث تندنا في اتيغول في جيبايجي دين كالا كو جيبوما سلو وقتدا عن ابي عبد الله جتام باب عبد الله اون نعمان بن بشير ابن بشير رضي الله عنه حديث جتاد باب عبد الله اون نعمان ابن بشير قال او نعمان ابن بشير وي سمعت منني رسول الله نلا صلى الله عليه وسلم يقول مويا منني نلا هنويا إن الحلال andu ko dagi kon nyamugol e naftorgol bayyinum ko bangi wona ko suudi bayyinum ko bangul wa innal harama no ko harmi kon hutorgol ko harmi kon nyamugol e hutorgol bayyinum ko bangul dum suudaki no feeni wa baynahuma no hakkunde ko dagi e ko harmi non no hakkunde ɗinɗon ɗiɗi umurum fiyakuji yani piiji goo hino hakkunde ɗiɗo ɗiɗi mustabihatun jiɓayeji nanduɗum no harmi kano daji kano jiɓayeji la ya'lamuhunna andaɗin jiɓayeji kasirum ko ɗuuɗi minan nase yimɓe ɓen haysi woɓɓe goo hino andi ko ɓuri hewude ko yimɓe ɓen andaɗin piiji jiɓayeji kono noon famanittaga kala on rentiɗo a subuhati e jiɓayeji ɗin kala pottitiɗo ɗin jiɓayeji o hutoralɗi o ñamaɗi o hutorali sagadi stabra haray on ɗon dandi o laɓɓiniɗi diine makko kanka Allah haray o dandi diine makko kan yeebade ka Allah wa irdihi o dandi teddungal makko ngal yeebade e yimɓe ɓen ta o wirto e yimɓe ɓen haray o daɗi wirtagol yimɓe ɓen waman waɗa kala yanuɗo fi subuhati jiɓayeji ɗi kala ɗin pi jiɓayeji kala on ɗi piiji jiɓayeji kala yanuɗo e majji o hutorɗi ma o ñaamiɗi waɗa o yanoyay fil harame ko harmi kon kadi ko addimo yo yanuɗa ɗum addoyaymo o yande kadi ko harmi kon ɓaawo ɗum nelaɗo waɗi misal fiyo ɗum faamo nelaɗo maati karra'i no way wano aynowo joni dammi ma aynowo nayi yar a wonɗo aynude hawlal hima takko ka tonga ɗon hima ko wiyete hima ko tumbere hino tonga ɗo joni ko wiyete zone réservé comme ko ɓe accata kon ni joni foreji ma tereji hara ko laamu donc no waɗi wo wonɗo aynude takko hima ka tonga ɗon o yaha o ayna dammi makko ɗin ɗon ma na'i makko ɗin nagge no andi ɗo ko tonga ɗum e hino huɗo kon e hino nagge no weela e hino ɗa fof no laaɓi ɗan huɗo kon no hecci no ɗuuɗi nagge no andi ɗum mo yahi ayni takko ɗon ko wonno nayi ɗin yahata nelaɗo maji karra'i no wawi wono aynowo yar a wonɗo aynude hawlal hima takko ka tonga ɗon yusiku hino ɓatto hino eɓɓa toujours eɓɓay an yarta ande ñamata fihi e muɗum toujours haray nayi ɗin o yeggi wedditi to tun seeɗa ɗi yara ton ka awa si onti pottike ɗon ɗi ñamay ka ɗi ñamata si onti pottitike ɗon ɗi ñamay ka ɗi ñamata si a ɓadaki ɗon si a ɓadike tun ɗi ñamay awa ɗum ko noon wayi jiɓayeji ɗin sa yani ɗon tun a yahi ɗon tun a memo yayɗa kadi oɗo waɗo wi karra'i no way wono aynowo yar a wonɗo aynude hawlal hima takko ka tonga ɗon yusiku hino ɓatto an yarta ande ñamata fiye muɗum ɓawo nelaɗo maki ala watte yila wa inna li kulli malikin no wodani kala lamɗo ɗum ko aada lamɓe ɓen non no wodani kala lamɗo e hoore e lamɓe ɓe Allah lammini ɗen kaleji ɗo no wodani kala lamɗo himan ko tonga lamɗo ɓe no mari ko tonga o wita ɗo o meme ala watte yila wa inna himallahi no tongaɗi Allah ɗin kanko kadi ma haari mahu koko o harmi kon koko o harmini kon koko o harmini kon o wita meme o harmini hoore jiya makko ɓen ko ɗum woni ko toñi kon kanko kadi ala watte yila ko wiyete ala ko huccuɗo on yo fewtuga ɗaniɗon yo fino ittuɗo yila on yo wattan yila ko wiyete ala hey wa inna fil jasadi hino ka ɓandu yani hino e ɓandu
mudghatan huyre maɗɗotonde yani nde wona ko maɗɗe maɗɗande wotere hakke ko tawi ko kuccum no e ɓanndu huyre ida salahat si tawi nden ɗon huyre moƴƴi salahal jasadu moƴƴi ɓanndu ndun kullu kala mayru haray ɓanndu ndun fof moƴƴi wa ida fasadat si tawi nden ɗon huyre boni fasadal jasadu haray boni ɓanndu ndun kullu kala muɗum si tawi nden ɗon huyre e fanɗude muɗum si nde moƴƴi ɓanndu ndun fof moƴƴi si nde boni ɓanndu ndun fof boni ɓaawo nelaɗo maaki ala siɗon faala anndude ko huyre on ɗum noon ala jente ami haalnan ko huyre on ɗum noon nden huyre wahiyano nden alɗalɓu ko ɓernde nden si ɓernde neɗɗo moƴƴi fii makko moƴƴi si ɓernde neɗɗo boni fii makko boni a wattanira ɗe ɓernde men taɗe ñawsuɗe ñolonani sabu ɓonugol ɓernde hino hulɓini e dia rawahu lboukhari o muslim filliki oɗo hadis imam boukhari e muslim hare oɗo hadis kanno mar nafuuriji heewɗi ka sari allah subahanahu wa taala sabu allah kanko sarqini kon fof allah kanko o ñeeniɗo ko waɗi kon fof ko sarqini kon fof e ko waɗi kon fof hikmano e muɗum yiltoɗen taho après noon ɓangine mberi ko faambuɗen kon e muɗum o wi an abi abdoullahi jettama baba abdoullahi an nu'man bun basir ɓiɗɗo basir on nu'man ɓiɗɗo basir on radiallahu anhu qala wi sami'tu rasulallahi sallllahu alih w sallam yaqul minanine laaɗo allah hino wiya innal halala noko dagi ko mbayi num ko ɓangu ɗum pos jiɓay o ala e mum wa innal harama noko harmi kon bayi num ko ɓangu ɗum ko dagi kon wono tewu nagge hirsirange bisimillahi andi ɗum no dagi ñamugol ko harmi ko wono beere goɗɗo no jiɓɓi wonde si beere no harmi o kono o baynahuma no hakkude majji umurum piɗi mustabu hatin jiɓayeji wono kula andi kula joni kularo woɓɓe no dagi woɓɓe nako dagaki hihi joni noon o wi la yalamu hunna andaɓe kasirum ko ɗuuɗi minan naase yimɓe ɓen joni noon famanittaga kala rentiɗo subuhate jiɓayeji ɗin sagadi stabra haray o dandi o laɓɓini diine makko kan fi hon ɗum si on tigi rentike joni exemple ñamugol kula ha on tigi acci ko dagi kon exemple joni fi kulol ka yanu ko e ko harmi kon a andi on ɗon ñamoyta ko harmi kon on ɗon andi o daɗi ka Allah wa irdi e teddungal makko ngal a andi joni kula no jiɓi woɓɓe goo ka no jiɓi tawi no harmi ma no dagi ka kularo no jiɓi ene ɗum dagi ka no harmi joni noon si tawi hara joni goɗɗo yi joni ustati jono joni ɗon no ñama kularo a nani komi nani ustati en ñami kula bon a andi ara ustate wirtike ɓen noon ka bon si tawi noon joni hay andi ɓe ala ɓen pellital e mum no dagima dagaki kamɓe ɓe yiya tum no ñaame ɓenne ɓe ñaami kula ayi donc andi ɓe wirtike ɓen noon ka donc haray si on tigi rentike diine makko kan daɗi ka Allah teddungal makko ngal daɗi hakkude makko yimɓe ɓen waman waɗa fi subuhati kala on yamiɗo e jiɓayeji ɗin o ñaami ma o hutori tawi ko hutorte ɗum waɗa fil harami o yana e ko harmi ko nani ɓaw nelaɗo fi misal o wi karra ino won o aynowo yar a wonɗo aynude hawlal hima tako ka tonga ɗon o tawi ayne ɗo yusikino ɓaɗo an yarta ande ñamata fi e muɗum ɓa kañum ko nagge anda ɗo no tonga ma ɗo togaka yo yiƴi tum yo yi'u tum ka huɗo woni ñamoyay donc si tawi a ɓadaki ɗon aynuɗa takko ɗon yahay yiyata donc a wasi a woɗɗitike ɗon are merci an on a daɗi probléme ɓawniraɗo maki ala watte yila wa inna li kulli malikin mi wonani kala lamɗo himan ko tonga lamɗo ɓe no mari terenji ka wi ɗo ta meme ta ɗo darne ɗen andi ɗo yiite ukkama ɗo nokkiyel buy ɗo ka terenji goo yiite ukka ɗon ukkodira ɗon ka tigi tigi bon fi on ɗum fi memama ko lamɓe ɓen wi kon ta meme ayi ala wa inna li kulli malikin mi wonani kala lamɗo himan ko tonga ala watte ila wa inna himallah no tongaaɗi Allah ɗi yani ko Allah kay tongi kon wata meme
maharimuhu ko ɗi o harmini ɗi ala watteyla wa inna fal jasad no e ɓanndu mudghatan huyre tewu no e ɓanndu ida salahat si nden huyre ɓe moƴƴi saluhal jasad hare moƴƴi ɓanndu num kulluhu kala muɗum wa ida fasadat si boni fasadal jasadu hare boni ɓanndu num kulluhu kala muɗum ala watteyla wa hiyano nden huyre alqalbu ko ɓernde nden si ɓernde neɗɗo moƴƴi si boni on tigi boni hare noon ɗum ɗon ha oɗo aditi kano signal wonde haqqille ko ka nder ɓernde woni haqqille neɗɗo ko ka nder ɓernde woni rawahu Bukhari Muslim ko imam Bukhari Muslim filli oɗo hadis hare joni ko yannigol ɓeri ko famuden ko e muɗum e konngol oɗo karamakojo men Mouhamadou Salih ibn Usaymin o wi nelaɗo sallallahu sallama o sendiɗo fiyake ɗen geɓe tati o sendiɗo fiyake ɗen geɓal dagingal ko jiɓayi ala e muɗum dagingal ɓangungal ko jiɓayi ala e mum jeɓal ɗimmal ngal harmuɗum ko ɓangi jiɓayi ala e mum sono dagi masno harmi no anda ko harmi e ɗeɗo ɗiɗi ko ɓangu ɗum amma ko dagi kon neɗɗo bakkondinta e hutorgol ɗum ɗon ɓaano dagi amma noon ko harmi kon neɗɗo si o hutori ɗum ɗon o waɗi ko harmi o heɗay bakkato misal jeɓal dagingal ngal o wi joni wono nayi ɗi mummunteji nemoraɗi ɗi ɗum goto sigino dagi misal aranal ngal noon ko dagi ko misal ɗimmal ngal wona beere wono jina goto sikkitaki tawi ɗum ɗon no harmi amma noon jeɓal tataɓal ngal joni jiɓaye ngal ko jiɓi kon o wi ko piiji jiɓayeji konko tawi no nandi ñawore mum nden e hara ɗum no ñawore mum nden no jiɓi ɗum no dagi ka ɗum no harmi hara haqiqa tan andaki tawa no suuɗi ñawore mum nden ko ɓuuri hewde yimɓe ɓen si wona tun woɓɓe goyi no andi o wi ɗum ɗo nelaɗo maaki koye on tigi rento kisal ngal yani ɗon koye a rento e muɗum hara a memali ko ɗum waɗi o wi si tawi faman waɗa yani faman ittaka subuhat kala renti e jiɓayeji ɗin faɗa istabra addini dinihi wa irdi hara o laɓɓini o dandi diina makko kan e teddugal makko ngal yeebade hara o dandi diina makko kanka Allah ka bonde hara o dandi teddugal makko ngal hakkude makko yimɓe ɓen ta bongol nokku yimɓe ɓen wiyata kaari ñaami ko harmi ayi no gasa hara sa a ñaami an a anda no harmi woɓɓe goo no andi no harmi a ñaami ɓeynna a ñaami ko harmi ka awa woɓɓe harne no jiɓɓe ɓeynna a ñaami ko harmi restiniraɗo pi misal wono wonɗo ayno takko hima takko ka tonga ɗon e nokkure ko tongade ta nayi ayne ɗon fi huɗo ko mum ko huɗo kon jamɗu mawna ka yani zone ka gouvernement on jeeyi kon ko ara piiji ɗi gouvernement on jeeyi ɗin ko ara hutora ɗon yani exemple joni bon haray goɗɗo yahi kañum ayni takko ɗon ɗum ɗon pooɗay mummunteji ɗi yo ɓaɗa ɗon ñaama kañum ka ɓa kañum anda ko tonga ɗum oɗo wi karra ino e aynowo yar a wonɗo ha aynude hawdere hima takko ka tonga ɗon yusikino ɓaɗo an yarta a fihi nde ñamata e muɗum ɓawnelaɗo maki wonde no wodani kala ɗo ton ko tonga ɗum ko aada noon laamu fof laamate leydi ɓe no mari zone kaɓe yimɓi ɗo on ko minen jeeyi ɗo ta meme ta ɗo meme bon on senelaɗo maki o awa Allah kadi ko hima ko tomi kon ko ɗi o harmi ɗin e hoore jiya makko ɓen ɗum noon yo andu ko harmi kon fof no waɗa no howa no waɗa kadi hima no hiwi hoore mum no hiwa kadi exemple joni wona jina migiti no ɗum suuɗori jina so jina waɗete piiji buyi manato ka ayi jinade tawno jina no harmi Allah hiwno o waɗi kowle buyi kadi o waɗi kowle buyi Allah harminimma ndaarugol o harminanma jentago haala makko o harminanma salamotirgol e makko o harminanma weddodugol e debbo janano
o harminanma naatudugo e suudu onon tun ɗiɗo yehi on ha ɗon gina on ka watte ɗon ka won ɗon koye hakkunde koyɗe ɗiɗɗi ɗum no weli hettude siko gorko tuubel tati no waɗa e hoore ɗum siko debbo kadi wa kadalika wurdere no waɗa ɗon dole kil no watta ɗon ɗiɗo fof yittama fi gonko boni andi hara ɓe yawti koye kowle buyka siko ngal ɗengal tawno ngal no mari probléme Allah hendi ngal ukki kanka nder hunduko magasin fermi waɗi antivol ji ñiƴi rewni antivol on waɗi baafe ɗiɗi watti ɗon fermi toni ɗi woni baafe ɗe andi ɗum no hi hoore mum fiya a wattu yiɗa hara koko toŋa nemaka ko toŋa kon fof howete donc awa Allah kadi ko harmini kon o wiita neme ɗum ko kankadi hikko o harmini kon ko hima makko on ko o toŋi kon kankadi ko ɗi o harmini ɗi ɓaw nelaɗo maaki wonde no e ɓandu teral singal moƴƴi huyre no e ɓandu si nden ɗon huyre moƴƴi ɓandu num fof moƴƴi si nden huyre ɗon boni ɓandu num fof boni haray ɗum no e ɗuɗum wonde en wattu hila renen ndeɗo ɓernde men ha wawen puusugol nde e jiɓayeji ɗin pottinen nde e jiɓayeji ɗin haray hukkake mum sakko yane ko harmi kon naforeji oɗo hadis o wondi sariyal islam on sar islam on ko dagi kon ko ɓangu ɗum ko harmi kon ko ɓangu ɗum ko jiɓi kon noon woɓɓe goo yimɓe ɓen no andi woɓɓe anda si on tigi anda koye rento e muɗum ha laaɓana mo no dagi si on tigi hutora no e muɗum kadi wonde neɗɗanke so tawi hunde jiɓimo e hara ɗum no dagi ka ɗum no harmi ko ɓuuri mo moƴƴande ko yo woɗɗito no waɗɗimo ndo e potifito ɗum ɗon taw yane ko harmi kon ɓaawo anda kala ko jiɓuma nongoy ɗum no dagi ka no harmi seli tamimo fewwoni no e oɗo naforoɗo hadisi kadi wonde piji jiyaweji ɗi e mo yani e piji jiɓayeji ɗi mo memi ko jiɓma ko ñande o no dagi ka dagake rukko e mum ñande goo tun o yanoye eko harmi kon si a yani ñande o ko jiɓma ko no dagi ka dagake a yane mum ñande o a yiɗa yande e mum ñande goo a yanoye eko annduɗa laaɓanma wonde no harmi saabu seytan soyin sinde ha ukkoɗa e muɗum no naforoɗo haɗi piigol misal saabu neɗaɗo pii misal ngal ɗo e hunde andetoyde sohetede e hunde nde sohetake fi haye en waw faamude sa yi o waɗi misal e aynugol takko ka toŋa ɗon ɗum ko fanda ko wuɗɗitagol ɗi Allah harmini ɗin wuɗɗitagol ɓi Allah harmi ɗin hara en